Assalamu alaikum students. In database systems, today our topic is ANSI Spark architecture. This architecture consists of three levels. Number 1, external level. Number 2, conceptual level. Number 3, इंटरनल लेवल। चलें अब इस डेटाबेस आर्किटेक्चर को समझते हैं। हम एक एक लेवल को अच्छी तरह देखते हैं और समझते हैं। द ANSI Spark architecture, where ANSI Spark stands for American National Standards Institute and Spark stands for Standards Planning and Requirements Committee, is an abstract design standard for a database management system, first proposed in 1975. Means ये database का आर्किटेक्चर है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने सन 1975 में प्रपोज किया था कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर ये होना चाहिए और इसके तहत इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इट डिस्क्राइब्स हाउ द डाटा आर एक्चुअली स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। मीन्स ये लेवल हमें बताता है कि डाटा को हार्ड डिस्क पर या जो भी हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उन पे उस पे कैसे स्टोर करना है। इट इज़ आल्सो नोन एज फिज़िकल लेवल। इट प्रोवाइड्स इंटरनल व्यू ऑफ फिज़िकल स्टोरेज ऑफ डाटा। मीन्स ये लेवल हमें दिखाता है कि डाटा फिज़िकली कैसे स्टोर किया जाता है और हम उसे देख सकते हैं इन सम फॉर्म ऑफ चार्ट्स, टेबल्स, ग्राफ्स etc. It deals with the complex low-level data structure, file structures and access methods in detail. ये लेवल इस चीज़ को डील करता है कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा, फाइल्स अगर डेटाबेस की फाइल्स हैं तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा और हम किस तरह उन्हें एक्सेस कर सकते हैं या देखने, ओपन करना, रीड करना या उसमें एडिट करना, ये सब काम किस तरह सर अंजाम दिए जाएंगे इस लेवल पे डील किया जाता है। इट आल्सो डील विद द डाटा कंपैरिजन एंड इंक्रिप्शन टेक्निक्स इफ़ यूज्ड। मीन्स कि अगर हम डाटा को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं कि डाटा के जो डाटा की फॉर्म है वो आपस में एक जैसी हैं, जैसे हमारे पास सपोज 2 पिक्चर्स हैं तो इफ़ वी वांट टू सी कि दोनों पिक्चर्स सेम हैं, पिक्चर्स के डाटा को कंपेयर करना चाहते हैं, ये काम इस लेवल पे होता है। इसके अलावा अगर हम अपने डाटा को इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, डाटा की फॉर्म को या फेस को चेंज करना चाहते हैं कि वो आसानी से किसी को समझ ना आए, तो इनक्रिप्शन की टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं वो भी इसी लेवल पर की जाती हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल, दिस इज़ द नेक्स्ट हायर लेवल आफ्टर द इंटरनल लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इट डिस्क्राइब्स व्हाट डाटा आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड व्हाट रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट अमॉन्ग दोज डाटा। मीन्स इस लेवल पे हम डाटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, कि वो क्या टेबल्स होंगे जिनमें हम डाटा को स्टोर करेंगे, टेबल्स की तादाद कितनी होगी, उनमें कॉलम्स क्या होंगे और उनके दरमियान या उनके आपस में रिलेशनशिप क्या होगा। इट इज़ आल्सो नोन एज लॉजिकल लेवल। इसे लॉजिकल लेवल भी कहा जाता है। इट हाइड्स हाउ लेवल कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ फिज़िकल स्टोरेज। इस लेवल पे हम फिज़िकल स्टोरेज की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसे डील नहीं करते, बल्कि जस्ट टेबल्स दिखाता है एंड वी डोंट नो कि वो टेबल्स हार्ड डिस्क पे कैसे स्टोर किए गए हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डिज़ाइनर्स वर्क एट दिस लेवल टू डिटरमाइन व्हाट डाटा टू कीप इन डेटाबेस। मीन्स कि इस लेवल पे डेटाबेस डिज़ाइनर या एडमिनिस्ट्रेटर इस बात का फैसला करते हैं कि डेटाबेस में कौन सा डाटा रखा जाएगा, वो किस फॉर्म, जो कि रिलेशनल डेटाबेस की सूरत में टेबल्स की फॉर्म में होता है और उन टेबल्स में क्या डाटा स्टोर किया जाएगा, वो सब इस लेवल पे डिसाइड किया जाता है। एप्लीकेशन डेवलपर्स आल्सो वर्क ऑन दिस लेवल। एप्लीकेशन डेवलपर्स जो कि डेटाबेस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि डाटा को रिट्रीव कर सकती हैं या डाटा को हासिल कर सकती हैं या डाटा को अपडेट कर सकती हैं। नंबर 3, एक्सटर्नल लेवल। This is the highest level of data abstraction. It describes only part of the entire database that a end user concern. Means इस लेवल पे डेटाबेस का एक ओनली पार्ट दिखाया जाता है जो कि मुतल्लिका यूज़र या रेफर्ड जो यूज़र है
اسے چاہیے ہوتا ہے یا اسے ریکوائر ہوتا ہے. اٹ از آلسو نون ایز این ویو لیول. اسے ہم ویو لیول بھی کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا بیس کا وہ لیول جس میں ہم ڈیٹا بیس کو دیکھتے ہیں یا ڈیٹا بیس میں جو انفارمیشن سٹور ہوتی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اینڈ یوزر نیڈ ٹو ایکسیس اونلی پارٹ آف دا ڈیٹا بیس رادر دین انٹائر ڈیٹا بیس. ہمارا جو بھی یوزر ہے جسے ہم عام طور پہ اینڈ یوزر بھی کہتے ہیں اور وی کین سے یوزر، اسے صرف ڈیٹا بیس کے ایک حصے سے ہی کنسرن ہوتا ہے یا اس کے جو متعلقہ جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے یا اس کے متعلقہ جو انفارمیشن ہوتی ہے جو اسے ریکوائر ہوتی ہے تو ڈیٹا بیس میں سے صرف وہی انفارمیشن اسے دکھائی جاتی ہے. ڈفرینٹ یوزر نیڈ ڈفرینٹ ویوز آف ڈیٹا بیس اینڈ سو دیر کین بی مینی ویو لیول ایبسٹریکشنز آف دا سیم ڈیٹا بیس. مختلف یوزرز کو مختلف قسم کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے آف دا سیم ڈیٹا بیس، ایک ہی ڈیٹا بیس میں سے. تو ڈیٹا بیس کو دیکھنے کا انداز ہر یوزر کے حساب سے مختلف ہوتا ہے. فار ایگزامپل اف اے یوزر ریلیٹس ٹو فائنینس ہی نیڈس a student roll number, student name and the fees paid. He doesn't want to see the student's home address. Similarly, an admin user may require the student name, its telephone number or its guardian telephone number or its home address. So these two users are different users. Advantages of three-tier architecture. The main objective of it is to provide data abstraction. سب سے پہلا فائدہ جو اس آرکیٹیکچر کا ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹا کا ایک پارٹ دکھا سکتے ہیں یا ڈیٹا بیس کو ایک پارٹس میں تبدیل کر سکتے ہیں اور جس یوزر کو جو پارٹ چاہیے ہم اسے وہ دکھا سکتے ہیں. ڈیٹا بیس کو لیولز میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں جس سے ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے. سیم ڈیٹا کین بی ایکسیسڈ بائی ڈفرینٹ یوزر ود ڈفرینٹ کسٹمائزڈ ویوز. ایک ہی قسم کا ڈیٹا یا ایک ہی ڈیٹا ہر یوزر کے حساب سے کسٹمائز کیا جا سکتا ہے کہ جیسے اس ڈیٹا کو وہ دیکھنا چاہے. دا یوزر از ناٹ کنسرن اباؤٹ دا فزیکل ڈیٹا اسٹوریج ڈیٹیلز. دا یوزر جو بھی اینڈ یوزر ہے مے بی وہ آئی ٹی یوزر نہ ہو، ہی از جسٹ یوزنگ دا ڈیٹا بیس، ہی از ناٹ کنسرن. اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ڈیٹا بیس فزیکلی کیسے اسٹور کیا گیا ہے. Physical storage structure can be changed without requiring changes in internal structures of the database as well as user view. ڈیٹا ہارڈ ڈسک پہ جیسے بھی اسٹور کیا گیا ہے اسے ہم چینج کر سکتے ہیں اور اس سے اپر لیول جو کہ کنسیپچول لیول ہے اور ایکسٹرنل لیول ہے یا ویور لیول ہے اسے اس لیول پر کوئی اثر نہیں پڑتا. Conceptual structure of the database can be changed without affecting end user. اسی طرح ڈیٹا بیس کے ٹیبلز کو یا کنسیپچل لیول پہ جو ڈیٹا بیس کے ٹیبلز ہم فارم کرتے ہیں انہیں ہم چینج کر سکتے ہیں، مگر اس کی چینجنگ سے اینڈ یوزر جو کہ انہی ٹیبلز میں موجود ڈیٹا کو ڈفرینٹ انداز سے دیکھ رہا ہے اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ڈیٹا کو لیولز میں چینج کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈیٹا کو فزیکلی چینج کرنا چاہیں آن دا ڈیٹا بیس تو ہم چینج کر سکتے ہیں.